Sakpan ang duha ka mga menor de edad nga nangawat sulod sa usa ka convenience store sa Barangay Lagaw, Jansan. Alas 10 pasado sa gabi adlong Biyernes, nasiplatan ang nagpangalang alias Mark, 13 anyos og alias John, 14 anyos nga nanguha og pagkaon sama sa tulo ka chocolate. Sa dihang masakpan, gilayong gihold sa mga personahe sa mong establishmento ang duha ka mga menor de edad ug gitawag ang presensya sa mga otoridad. Dinhi na sayran nga giangkon sa mga naisgutan nga kini na ang ikatulong higayon nga gihimo nila ang pagpagawad sa maong establishmento o giangkon nga tungod sa kapitos sa ilang kinabuhi og nasinati ang kagutom ilang nahimo ang pagkawat og pagkaon og aron nga aduna matud pa sila dalang balon sa ilang eskwelahan. Pang balon na mo, pang balon. Diri kapila naman ang nanguha din. Tong mga tulo pa ng kadlaw. Say ganabalon ako, say ganatag na sang manghod. Asa yung mga ginikanan di? Nga sa balay. Ako mama kay way trabaho tapos akong papa kay tricycle driver. Ano na tayo, ito mga teto sa sige na balon ako akong ang ulit pang recess na ko. Ulit lang tayo, sa akong amanit eh. Sapan mo natin eh. Dili natin. Gilayong gidala sa WCPD ang mga nasampit nga menor de edad o gipaymangnuan ang mga ginikanan nga giyahan ang ilang mga anak aron dili mahitumpawak sa unsamang kriminalidad pag-abot sa panahon. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.